राधेश्याम। तो फ्रेंड्स आज किसी नुआ ज्ञान नेबा चलतु। यो सन्यासी समिति प्राहुर्गो तो विधि पांडव न हस्य नैत्य संकल्प योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जहाकू सन्यास कहती ताहाकू तुमे जोग बोली जान, कारण संकल्प त्याग नकरी कौनसी पुरुष योगी होई न थांती। अर्थात कामना त्याग उभय मार्गरे अत्यंत आवश्यक। तेबे तो सरल होईगला जे कहीदियो आमे तो संकल्प करूनाहु एवं होईगलु योगी और सन्यासी। श्रीकृष्ण कहती एपरी कदापि नुहे। आरुरु यक्ष्मु न यर्ग कर्मे कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव सम्य कारण मुच्यते। जोगरे आरूढ़ हेबा इच्छा युक्त मनशील पुरुष निमंते जोग प्राप्ति रे कर्म करबा ही कारण अटे एवं जोग अनुष्ठान करी करी जेतेबेले से परिणाम देवा अवस्था को आसी जाए सेही जोगारूढ़तारे सम कारण उच्यते। संपूर्ण संकल्पर अभाव ही कारण अटे। एहा पूर्वरु संकल्प केबे पिंड छाड़ी न थाए। यदा ही नेन्द्रियार्थ न कर्मस्यु न सजते सर्व संकल्प सन्यासी जोगारूढ़ दैस्यच्युते। जेउ काଳରେ पुरुष ना तो इंद्रिय मानक भोगरे आसक्त होइथाए एवं ना कर्मरे आसक्त होइथाए। जोगर परिपक्व अवस्थारे पहुँची गला परे आगकू कर्म करी काहाकू खोजिबा। अतः नियत कर्म आराधनार आवश्यकता करि न थाए, तेणु से कर्मरे मध्य आसक्त होई न थाए। सेही काଳରେ सर्व संकल्प सन्यासी समस्तक संकल्पर अभाव होई जाए। ताहा ही सन्यास, ताहा ही जोगारूढ़ता। एहा व्यतीत रास्तारे सन्यास नामरे कौनसी वस्तु न थाए। ओ एही जोगारूढ़रु लाभ कौन? उद्धरेदात्मनात्मानोत्मानमो स्वाद्यते आम्बैव ह्यात्मनो बंधुरामैव रिपुरात्मनो। हे अर्जुन, मनुष्य को निज द्वारा निजर उद्धार करने आवश्यक। निजर आत्मा को अधोगति रे न पकांतु, कारण एही जीवात्मा स्वयं निजर मित्र अटे एवं एहा निजर शत्रु मध्य अटे। केबे एहा शत्रु होइथाए तो एवं केबे एहा मित्रु होइथाए। एहा उपरे भगवान कहउचंती बंधुराम्याम तनश्चन यना योबात्मन जित अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तितान्मेन शत्रुवत्। जेउ माने निजर आत्मा द्वारा मन इंद्रिय सहित शरीर को बसरे करिथांती ताको निमंते निजर आत्मा ही मित्र होइथाए एवं जेउ माने निज आत्मा द्वारा मन और इंद्रिय सहित शरीर को बसरे करि नथांती ताको निमंते निजर आत्मा स्वयं शत्रुतारे प्रभुत होइथाए। एई दुईटी श्लोकरे श्रीकृष्ण गोटिए कथा ही कहिसंती, से निज द्वारा निजर आत्मा को उद्धार करो। आत्मा को अधोगति को नियंतु नहीं, कारण आत्मा ही मित्र अटे। सृष्टि रे ना अन्य केही शत्रु मा मित्र केउ प्रकार? जहा द्वारा मन सहित इंद्रिय जिणा जाइछि ताहा निमंते ताहाको आत्मा मित्र होई मित्रतारे वर्तुथाए। परम कल्याण करिवार होइथाए एवं जहा द्वारा मन सहित इंद्रिय जिणा जाई पारि नाही ताहाको निमंते तांकरी आत्मा शत्रु होई शत्रुतारे वर्तुथाए। नानादि प्रकार जनिरे एवं जतना मानक आड़कू नहीं जाइथाए। प्राय लोके कहती जे मु तो आत्मा, गीतारे वर्णन रहिछि आत्मा को ना शस्त्र काटी पारिबो, ना अग्नि जलाई पारिबो, ना वायु सुखाई पारिबो, ना आकाश ताको निज भितरे समाहित करि पारिबो। आत्मा नित्य अमृत स्वरूप परिवर्तनशील एवं शाश्वत अटे एवं ताहा मो भितरे ही रहिछि। सेमाने गीतारे एही पंक्ति मानक उपरे ध्यान दियंती नाही जे आत्मा अधोगति को मध्य जाइछाए, आत्मार उद्धार होई थाए।
ଯାହା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କରିବା ଯଜ୍ଞ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଶେଷକୁ କ୍ରିୟା ନିତ୍ୟ କରି ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁକୂଳ ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବା। ଜିତାତ୍ମାନ ପ୍ରଶାନ୍ତସ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ସମାହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖେଷୁ ତଥା ମାନାପନାୟ ଥଣ୍ଡା ଗରମ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମାନ ଅପମାନ ଯାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ବୃତ୍ତି ଭଲ ରୂପେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଏପରି ସ୍ୱାଧୀନ ଆତ୍ମବାନ ପୁରୁଷଙ୍କଠାରେ ପରମାତ୍ମା ସଦୈବ ସ୍ଥିର ରହିଥାନ୍ତି, କେବେ ଭିନ୍ନ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଜିତାତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ମନ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜିଣି ପାରିଛି, ବୃତ୍ତି ପରମ ଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହା ହିଁ ଆତ୍ମାର ଉଦ୍ଧାର ଅବସ୍ଥା। ଆଗକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ତୃପ୍ତାମା କୂଟସ୍ଥ ବିଜି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛୁଚେତ ଯୋଗୀ ସମଲଷ୍ଟା ସ୍ମ କାଞ୍ଚନ। ଯାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୃପ୍ତ, ଯାହାର ସ୍ଥିତି ଅଚଳ ସ୍ଥିର ଓ ବିକାର ରହିତ, ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଜିତି ପାରିଛି, ତାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ମାଟି ପଥର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଏକ ସମାନ ହୋଇଥାଏ, ଏପରି ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଇଛି। ଯୁକ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଗରେ ସଂଯୁକ୍ତ। ଏହା ଯୋଗରେ ପରାକାଷ୍ଠା। ଏହାକୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 7 ଠାରୁ 12 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ତାହା ସହିତ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ଜାଣକାରୀ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରହିଛି, ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହିଁ ଅଟେ। ସେହି ପ୍ରେରକ କିପରି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟେ, କିପରି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ, କିପରି ଅନେକ ଆତ୍ମାକୁ ଗୋଟିଏ ସାଥିରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାଏ, କିପରି ସେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାତା ହୋଇଥାଏ, ସେହି ପ୍ରେରକ ଇଷ୍ଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଦିନରୁ ହୃଦୟରେ ଇଷ୍ଟ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଦିନରୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସାଧକ ବୁଝି ନଥାଏ। ପରାକାଷ୍ଠା କାଳରେ ହିଁ ଯୋଗୀ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଏହା ବୁଝିବା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଯୋଗାରୂଢ଼ ଅଥବା ଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯୋଗଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ସ୍ଥିତିକୁ ନିରୂପଣ କରି ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆଗକୁ ସେହି ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କରିବେ। ରାଧେ ଶ୍ୟାମ।